Bom, então, espero que tenhas pensado um pouquinho aqui. Temos dois vetores, U e V, são vetores perpendiculares, portanto, formam uma base ortogonal de R2. Y la idea es que dado P cualquier en R2, ese P se escribe como combinación línea única, ¿no? De dos vectores. Un deles es un múltiplo escalar de U y otro es un múltiplo escalar de B. ¿Mas cuáles son esos vectores? Entonces yo te digo, ¿no? Que para encontrar esos vectores que sumados te den P, tú vas a tener que proyectar P sobre U y P sobre B. Aquí, de facto, ¿no? Es onde tú vas a usar ese ejercicio aquí, ¿no? Ese ejercicio aquí tú vas a tener que usarla para construir las proyecciones de P sobre U y de P sobre un vector V, ¿no? Entonces, olha só, ángulo entre A y B agudo, ángulo entre A y B obtuso, ¿no? No caso que o ángulo entre esos dos vectores sea agudo, a proyección de un vector sobre otro tenga la misma orientación del vector B. Por ejemplo, si yo quiero construir a proyección de A sobre un vector B, como o ángulo es agudo, entonces a proyección de A sobre B terá la misma orientación que B. No caso en que o ángulo sea obtuso, en ese caso, a proyección de A sobre B terá orientación opuesta a B. Entonces, es ahí donde el ejercicio va a ser aplicado, ¿no? Es aquí, ó, para construir a proyección de P sobre U, ¿no? En ese caso aquí, ó, o ángulo entre P y U es obtuso. Entonces, si tú quieres proyectar P sobre U, entonces tú construyes primero la línea, ¿no? Gerada por U, y en ese caso, a partir de P, tú des una perpendicular, ¿no? Hasta encontrar esa línea. O P dessa perpendicular, né, será a cabeça do vetor projeção de U sobre B. Beleza? Agora, P aqui, ó, o ângulo entre P e V é agudo. Portanto, a projeção de P sobre V terá a mesma orientação que o vetor B. Ou seja, mira, olha aqui que o vetor B gera essa linha aqui. Tu projeta, ó, ¡pac! O P dessa perpendicular será a cabeça do vetor projeção de P sobre V. E esse vetor tem a mesma orientação, né, que o vetor V. Deixa eu te mostrar aqui em GeoGebra, né? Então, olha só. Digamos que esse aqui seja W, esse aqui é A, né? Eu já tomei esses dois vetores, né? Formando um ângulo de 90 graus, né? Portanto, eles formam uma base para R2, né? Então, a ideia é que eu, dado qualquer P aqui, eu já sei o que tenho que fazer. Ó. Por exemplo, para encontrar aquele múltiplo escalar de A e aquele múltiplo escalar de W cuja suma vetorial seja P. Então, eu projeto P sobre A e P sobre W, né? Como o ângulo entre P e A é agudo e o ângulo entre P e W é agudo também, então, as projeções, né, de P sobre a proyección de P sobre A tiene la misma orientación que A. Las cabezas están apuntando para el mismo sentido, digamos así. Así como a proyección de P sobre W. Entonces voy a proyectar aquí. Proyecté. Y los vectores son esos aquí. Esa aquí sería proyección de P sobre A. Y esa aquí sería proyección de P sobre W. Ahora, digamos que yo pego aquí. Aquí. Entonces, eso. O ángulo entre P y A, yo sé que es obtuso, ¿no? Entonces, a proyección de P sobre A terá a orientación oposta a aqui. Projetei, e agora, olha aqui, esse aqui seria, né? Seria a projeção, né? Esse aqui, ó. Uma foto aqui. Essa aqui é a projeção de P sobre A, e essa aqui seria a projeção de P sobre W, né? É isso. Então, volto ao PDF. Faz esse exemplo aí, né? Considera os coordenados unitários.
Vectores coordenados unitarios, ¿no? Eso aquí sería UI, y ese aquí sería UJ, ¿no? Y aquí, por ejemplo, P. Esos vectores I y J forman una base. ¿Por qué? Porque el producto punto entre esos vectores es igual a cero, ¿no? Y cada uno de esos vectores es diferente del vector cero y por tanto son dos vectores no paralelos. Y como esos dos vectores tienen producto punto igual a cero, eles forman una base ortogonal. Y por tanto, cada P do plano se expresa como combinación lineal única, ¿eh? De algún múltiplo escalar de I con algún múltiplo escalar de J. ¿Cómo encuentro esos vectores, ¿no? Cuya suma vectorial te dan P? Proyectando. Proyecta P, ¿no? Pac, 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 pac. Es aquí proyección de P sobre I. Y es aquí, pac, 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 pac. Es aquí, ¿no? Proyección de P sobre el vector J. Aquí, proyección de P sobre J. Aquí está, aquí. Beleza. Ah, mas tu falou inicialmente dos escalares. Sim, porque aqui, né? Quando esse cara aqui é simplesmente, né? P, I, 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 P. E esse cara aqui é quem? P, J, 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 ou seja, J.J, P. Então, esse cara aqui é o escalar, né? E esse cara aqui é o escalar, é o outro escalar, né? Que seria, esse seria tu X, seria tu Y, né? Na equação vetorial. De aí que seria legal, né? Sempre ter bases ortogonais, porque tu fuge das contas, né? E de fato só terias que projetar, né? O ponto dado sobre os vetores que formam a base, né? A base dada. Beleza? Então, só deixa-te resumir o que foi feito. Então, resumo rapidinho o que foi feito. A ideia é que no plano, né? Eu te dou um vetor, tá? E eu quero construir uma base que tenha como elemento A. Então, o que fizemos foi de forma rapidinha, né? E para fugir das contas, opa, pego o complemento ortogonal de A. Nesse conjunto, pego um vetor não nulo. Esse vetor eu chamei de W. O ângulo entre essas carinhas aí é 90 graus. E, portanto, os vetores não são paralelos e, portanto, eles formam uma base. E a ideia é que todo, como sendo uma base, né? Então, é claro, né? Que todo punto de R2, ese pechinho aquí, P, se escribe como combinación lineal única, ¿no? De algún múltiplo escalar de A con algún múltiplo escalar de B, de W, ¿no? Para encontrar esos vectores, ¿no? Que sumados te dan UP, ¿qué tú vas a hacer? Tú proyecta P sobre A y proyecta P sobre W. O sea, todo P se escribirá, ¿no? Como suma vectorial de P sobre A más proyección de P sobre W, ¿no? Y esto aquí es simplemente colocar PA, A punto A, P más P, W, W punto W, P, e aqui tu terias o que eu queria falar para você, né? Dessa forma, né, tu sempre fuge, né, das contas. Agora, né, para a próxima aula eu falarei sobre bases ortogonais em R3, cómo construir bases ortogonales en R3, porque para construir una base ortogonal en R2, tú precisas simplemente de pegar dos vectores no nulos, cuyo producto punto, ¿no? sea cero, ¿no?
Então, como um exercício intelectual, dá exemplos de bases ortogonais em R2, né? E dá exemplos, né? Uma vez que tu fixes dois vetores que formem uma base ortogonal, dá exemplos de cómo escrever, né, qualquer P como suma vetorial desses vetores, desses vetores. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, esse aqui, ó, isso aqui seria um exemplo de uma base ortogonal de R2. ¿Por qué? Porque si ese cariño aquí es U, falar isso aqui. Por quê? Porque um ponto 2, o sea, um 2, né, o vetor 1, 2, produto ponto com o vetor menos 2, 1, te dá 0. Então, portanto, tu tem uma base ortogonal. Tu faz o desenho assim, ó. 1, 1, 2, e aqui, menos 2, 1. Então, tu tem uma base ortogonal. O sea, o ângulo entre esses vetores é π meio. E a ideia é que todo vetor de R2 se escreve, né, como combinação linear única do vetor 1, 2, o sea, como combinación lineal única de un múltiplo escalar del vector 1, 2 con algún múltiplo escalar del vector menos 2, 1. ¿Cómo encuentro esos vectores, né, que sumados te den ese P que tú estás viendo en la tela? Bueno, tú vas a tener que proyectar. Entonces, olha só. Como o ángulo entre P y ese cara aquí es obtuso, entonces la proyección de P sobre A, o sea, aquí. Es aquí proyección de P sobre ese vector menos 2, 1. Como o ângulo entre esse cara aqui, entre P e o vetor 1, 2 é agudo, então a projeção, né, tem a mesma orientação do vetor 1, 2. Então, portanto, né, é necessário que tu faças os desenhos para que tu entendas o que eu estou propondo, o que eu estou definindo, não só contas, beleza? Então, fica por aqui. Esse aqui fecha nesse último vídeo, né, desta videoaula, né, na qual falamos sobre a prova da desigualdade de Cauchy-Schwarz, projeções e bases ortogonais em R2. Na próxima falarei sobre bases ortogonais em R3 e o produto vetorial. Beleza? Fechamos por aqui.